Patay! 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 Logan will catch up the Patay! 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 Nalingan at pasabit! Iisa na lamang! Patay! 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 Ang blaster! Hoy! Brian Blaster. May foul pa! Ay, ang haba naman nun! Atienza. Ganda pasa! Hoy! Ganda pasa! Hoy! Patay! 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 Logan will catch up the Hoy! Patay! 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 Nalingan at pasabit! Hoy! May kasamang foul! Yo! Patay! Dadalwa na! Oras po natin, 11.9 seconds remaining sa ating fourth quarter. 7-6, 7-1. Kaya pa bang gawa ng paraan ng Barangay Tampo? Ano po ang kampyonato? O ang sa banda ang mananalo? Back to the ball game! Ay! Lagot pa! Patay! 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 Dadalwa na ang lamang! Nadali na Antonio! Patay! 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 Nice game! Nice game! Nice game! Nice game! Nice game!